Hapa bado niko kwa beach. Hii ni ile place ile mahali niliwaambia yenye kuku beach ile mwingine. Nilikuja kutembelea hapa kuangalia vile hii mwingine inakaa. Kiukweli ni mwingine ambayo inachangamka sana. Leo sio siku ya weekend, lakini ukiangalia utakuta watu wanasherebuka, yani furaha iko kila mahali, watu wanacheka cheka. So hawajui mambo ya stress, hawajui mambo ya vita, hawajui mambo ya ukabila. Hawataki kujua umetokea wapi, yani hawataki kujua wewe ni nani, uko tajiri maskini, hakuna wivu. Na katika kutembea nimekuta mahali kuna maconcert, watu wanapiga muziki, wengine wanaenjoy, wanafurahia wakiangalia muziki, na wengine wakikunywa soda, yani kinywaji, na wengine tu wakiwa kwa beach huko wakiendelea na mambo mengine tofauti. So ni jambo muhimu sana ambayo mwanadamu anatakiwa kuwa nayo kipindi fulani, zaidi wakati unaweza kuwa labda umepitia kipindi cha stress. Ni mzuri pia unafurahi na kujumuika na watu wengine. Marekani ni nchi ya watu wanono sana. Yani mahali kote utaona mtu mnono anapita, ujue basi hiyo ni kazi. Kazi hiyo inapita, yani mtu na kazi. Sababu hao watu wanono wanahitaji watu wa kuwasaidia. Na si mambo ya uboi, usinitangulie kimafikiri uanze sema labda ni uboi. Hapana. Hao watu wanaitwa caregiving, nimeshafasiria sana, na wako kila mahali. Sasa watu wanono wakikuwa wengi wanatengeneza kazi kwetu. Unaona? So wanahitaji kila siku watu wa kuja kuwasaidia.